Džihan pita Metina kako može tako nešto da ga pita, jer nikada ne bi mogao svojim rukama izbaciti ženu koju najviše voli iz kuće. Metin samo kaže da Džihan mora odabrati pravi način kako da reši ovu situaciju, jer ne može više prikrivati svoje osjećanja. U tom trenutku Džihana na telefon zove Ertugrul, koji je doveo Ali u bolnicu, jer je u kritičnom stanju. Njoj je potrebna krv, a Ertugrul se odmah setio Džihana. Ubrzo nakon toga, Džihan dolazi sa Jigitom i dvoje ljudi koji su se ponudili iz firme da budu dobrotvorni davaoci krvi za Alije i nadaju se da će spasiti. Džihan sedi pored Ertugrula u hodniku i Ertugrul ga pita da li ima nekih vesti o Esmi. Džihan govori da se Esma pojavila ispred Mukader i da je cijela prošlost pala na Džihanova i Hančarina ramena. Ertugrul govori da je jedini razlog zašto on sedi smiren u bolničkom hodniku taj što je svaki dan živeo s Alije kako treba, a tako predlaži Džihanu da je jedini nerešiv problem u životu kada nekoga izgubiš, a sve ostalo može da se reši. U vili imamo nova dešavanja. Naime, Emir je video neke ljude koji liče na telohranitelji ispred vile. Derija je mislila da je Emir to pogrešno video, ali se uverila sama. Sila ubrzo dolazi u Hančarinu kuću jer su je zvali kako bi održali hitan sastanak. Hančar prenosi svima da im je Džihan dao 2 dana da se odsele, ali bez Efehana, ili da se Hančar vrati sa njim u vilu. Niko ne želi da prihvati ove uslove, jer će porodica Deviloglu još više povrediti Hančarina osjećanja ako ostane. Sila predlaže da je jedina mogućnost da izvedu Efehana ta da neko od koga se ne bi očekivalo uradi to. Ona predlaže Olgu, ali Čemil i Derija to ne dozvoljavaju. Čemil predloži Silu, ali ona govori da je također na crnoj listi porodice Deviloglu, odmah pored Hančar. Hančar tada ustaje i zagrli Silu, zahvaljujući joj se što je uz nju u ovoj teškoj situaciji i sve izgleda lepo, ali da li je ovo novi Silin plan ili se ona zaista promijenila? Džihan uveče dolazi kući i gleda u Hančarin prozor, razmišljajući o tome šta mu je Ertugrul rekao. On shvata njegove reči, ali ipak misli da je sada odluka samo na Hančar i nikome više. On ulazi u vilu, a Mukader ga odmah pita šta je Hančar tražila danas. Metin i Sinem su također u dnevnom boravku, a Džihan govori da joj je Metin sigurno sve rekao. Džihan je dao 2 dana Hančar da donese ispravnu odluku, a Mukader ponosno govori da će Efehan ostati u vili, jer je on jedan od Deviloglua. Sinem gleda u Mukader razmišljajući kako majka može želeti sinu da mu se porodica poruši. Nešto kasnije Mukader sreće Sinem u kuhinji i govori joj da je primetila kakav pogled je imala danas prema njoj. Sinem govori da se samo pita zašto Mukader želi da uništi Džihanov brak i odvoji majku od deteta. Mukader ponosno govori Sinem jedan savjet, a to je da ko se sažali, taj gubi tvrđavu. Da li ovo može značiti za Sinem? U Hančarinoj kući Sila se setila koja je jedina osoba koja može izvesti Efehana iz vile, a da to niko ne primeti. Ona pita Hančar pred svima da li je spremna da rizikuje sve zbog svog deteta ako pođe po zlu, a Hančar je jasno da mora tako uraditi. Sila tada predlaže Sinem kao tu osobu, ali Hančar govori da je ne može staviti u takav rizik. Sila na sve načine pokušava da nagovori Hančar da to uradi, pa je pita da li može otići bez svog sina i ostaviti ga osobi kao što je Mukader. Sila igra na Hančarine emocije, ali još uvijek ne znamo da li zaista želi da se promeni ili nastavlja da bude zla kao pre. Hančar zove Sinem na telefon, ali Metin se u tom trenutku nalazi pored telefona i pita se zašto ju je Hančar zvala. Sinem ulazi u Minejinu sobu, a Metin izlazi nakon što poželi Mine laku noć. Hančar zagrli svog sina i govori da ga nikada neće ostaviti, te šalje poruku Sinem da se nađu u bašti. Za vreme večere Hančar i Sila ne mogu da jedu. Sila govori da je ova situacija veoma teška i da nema apetit, a Hančar govori da čeka odgovor od Sinem, jer od toga može sve zavisiti. Ovdje vidimo Silin podli pogled kao pre, kada ima nešto u planu, ali da li će joj poći za rukom? Hančar odlazi da se vidi sa Sinem napolju, a Sinem joj donosi zlatne narukvice iz vile, misleći da je Hančar u teškoj finansijskoj situaciji.
Hančer govori da nije to u pitanju, već ima jedan plan u kojem joj Sinem može pomoći. Međutim, pre toga vidimo kako Sila izlazi iz kuće i vidi Hančer i Sinem kako pričaju. Ona koristi ovu priliku da pozove Mukader i kaže joj da li su svi ukućani na okupu, neka malo bolje proveri. Mukader ne razume šta Sila govori, te odlazi u Minejinu sobu i vidi da tamo nema Sinem. Mukader odlučuje da izađe napolje i tamo ugleda Hančer i Sinem kako pričaju, ali ništa ne čuje. Hančer govori Sinem da je ona jedina osoba koja joj može pomoći i zna da ovo može biti rizično i za nju, a to je da izvede Efehana iz dvorišta vile. Sinem se malo i uplaši nakon ovoga, jer je svesna da to može ostaviti trajne posljedice na nju ako neko sazna. Ona ipak iz duše govori Hančer da u njenim očima još uvijek vidi Džihana i da bi trebalo još jednom da razmisli da li donosi pravu odluku. Džihan nije kao Metin, on je čovjek kojeg ambicije ne vode dalje od svojih osjećanja i sigurna je da mogu ispraviti odnose. Hančer razume da ne može dobiti pomoć od Sinem, ali također razmišlja da li da još jednom pogazi svoj ponos i pusti Mukader da tek tako pobedi nakon što se Esma pojavila iza Hančerinih leđa i štiti je napokon kao majka. Hančer se vraća u kuću, a Esma je pita da li je Sinem odlučila da joj pomogne. Hančer ništa ne govori, ali to je znak da nije. Vidimo da Silin plan ne uspeva, te ona govori da Sinem ne smije da se umeša u takve stvari i ne želi da joj pomogne, ali Hančer je prekida govoreći da ona ne poznaje dovoljno Sinem i da su njih dve kao sestre. Sila dodaje da je ona dobila sobu u vili i mogla je da živi raskošno, ali je odlučila da ostane sa svojom porodicom i da je ona ta koja je predložila ovu ideju, tako da je niko ne može kriviti. Sila kreće kući, a Hančer je ispraća, govoreći da joj je drago što je tu i što stoji iza nje. Sila pogleda u vilu nakon što izađe, a Mukader pokušava da je zove na telefon, ali bezuspešno. Džihan se pojavljuje iza Mukaderinih leđa, ali ona govori da je samo došla da proveri prozor da li je otvoren. Džihan staje kod prozora i gleda u Hančerinu kuću, dok i ona stoji na svom prozoru i gleda u vilu. Oboje razmišljaju kako mogu biti srećan par, ali ambicije ne dozvoljavaju nikome da još uvijek dođe do toga. Sutradan ujutru Mukader kuca na Silina vrata kuće, a Sila otvara, misleći da sanja kako je Mukader tako brzo došla da je posjeti nakon prethodne noći. Mukader ulazi i pita Silu kako ona sve ovo zna i šta su to Hančer i Sinem pričale sinoć. Sila govori da zna i više nego što Mukader misli i da ima informacije koje mogu biti od velike koristi. Ona govori da Hančer želi da uzme svog sina Efehana i ode iz vile zauvek i da je zato pitala Sinem da joj pomogne. Sinem nije pristala na to, ali ne znači da neće uskoro, jer Sila ima neke metode kako da je nagovori. Mukader govori Sili da ne igra igre sa njom, jer zna da će Mukader pobediti, te da joj kaže šta želi zauzvrat da joj pomogne. Sila traži samo to da Mukader zove majko i da joj zvanično bude ćerka. Tako će u istom momentu Hančer i Sinem biti na jednom mestu i Mukader ih se može rešiti zauvek. Da, ovo je sve Silin plan, ali da li će uspeti?